সোমবার দুপুরে রাজ্যের বিমানবন্দরে পা রাখেন তিপ্রামথার সুপ্রিমো তথা পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী কৃতি সিং দেববর্মার ভাই প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। তিনি বলেন, ফলাফল জানার জন্য অপেক্ষা করতে হবে মঙ্গলবার পর্যন্ত, তবে যা ফলাফলই হবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এবং তিনি বলেন, ত্রিপুরায় কোনো অশান্তিকর না করার জন্য শান্তিপূর্ণভাবে যাতে কোনো ভোট সম্পন্ন করা হয় তার জন্য তিনি রাজ্যবাসীর কাছে আহ্বান জানিয়েছেন। তবে ভোট গণনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই সবকটি রাজনৈতিক দল স্নায়ুর চাপের মধ্যে রয়েছে। अभी 3 बजने वाला है। अगले 24 घंटे से भी पहले मालूम पड़ जाएगा क्या रिजल्ट आएगा। वेट कर लीजिए, आप इतने दिन तक वेट किया और एक 10-15 घंटा वेट करने में क्या, जो भी रिजल्ट आएगा देश को आगे चलना है, डेमोक्रेसी है। और मैं सबको विश करता हूँ, हमारे ओपोनेंट्स को भी विश करता हूँ, हमारे सहयोगी दल को भी विश करता हूँ कि जो भी हो त्रिपुरा में रिजल्ट जो भी हो, वायलेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई भाई को नहीं मारना चाहिए पॉलिटिक्स के नाम में। बस यही मेरा ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज डेली भारत।